pues ya estamos aquí de vuelta con el capítulo 8 de este juego de la llamada de Cthulhu. El capítulo anterior fue un poquito de valle, fue más de investigación, más de pues subir bastante en ocultismo y en medicina, la verdad que hemos aprovechado eso. Seguramente el juego necesitaba que estuviéramos bien en eso y por eso nos ha dado esa oportunidad de poder aprender más en esas dos facultades. Pero bueno, ahora, la verdad, hemos abierto el Necronomicon ese raro. Hemos tenido como una visión. Ahora estamos aquí, se ve que en el Instituto Riverside. Veremos qué nos depara el juego. Así que no me entretengo más. Tiro la intro y empezamos. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Vale, o sea que ahora hemos, entre comillas, viajado en el tiempo. Estamos interpretando a la doctora Colden esta. Y creo que esto es justo en el momento de cuando la Escila, bueno, el barco ese ballenero se atrasca allí, ¿no? Creo que es esto. Cuando, bueno, digamos el naufragio de ese barco. Vale, a ver, sobre el paciente. ¿Qué tenemos aquí? What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. Vale. Tengo que ver su historial médico. Venga, bueno. Show me his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. El aceite ese chungo, seguramente. What are his symptoms? His temperature has been going down. His skin losing its color. His body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out, and I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Miss Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Entonces Do no es you el have naufragio. other questions? That'll do for the time being. Entonces Any sí que... idea what this man might be undergoing? Vale, entonces aquí sí que estoy muy descolocado porque no es el momento del naufragio de la Escila, eso está claro. Pero es que es el pasado, sí, pero qué punto del pasado no tengo ni idea. Vale, venga, pues vamos a seguir investigando. Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty, yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? Examinar el paciente. Very well. I'll examine him. ¿Qué tenemos por aquí? 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Uy. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema.
Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Yo me preocuparía más por el que tiene algo en el vientre, porque parece que tiene un parásito o algo. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Es que puedo decir lo mismo. Vale. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. A mí se me ocurre que puede estar convirtiéndose en un profundo. Es una explicación. Otra cosa es que tenga un parásito y el parásito se lo esté comiendo por dentro. También es otra explicación. Seguimos a ver qué pasa, pero para mí es una de estas dos. Puede que sea una tercera, pero vamos que... I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Se está convirtiendo en un profundo, claramente. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Y un huevo de Your mono. imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding.
I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. El tío más creepy que he visto, vamos. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Yo por mí que este tío se está transformando en eso, en un profundo. Bueno, como mínimo el hospital este no tiene el aspecto tan creepy que tenía al principio. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. En fin, será fin, ¿no? Qué asco. Vale, vámonos. ¿Esto qué es? Boiler room. ¿Qué es esto? I don't have any business in the boiler room. Ah, claro, cuarto de caldero. Mira, pues mira, aprendiendo inglés con Lovecraft. Eso no lo tenía tan... Encuentra... Where did my fiancé go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Creo que la tía que estamos interpretando es la doctora que aparece en la quinta escena. Tanto al principio como al final, bueno, y al principio de la sexta también aparece esa tía que dice, no, es que Fuller también tiene más mierda que el palo un gallinero. Pues esa tía. Hostia, mira quién es aquí, el amigo. Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? I thought we trusted each other. Really, Marie? Can you swear to me that you're not intending something reckless? It's because I respect you that I won't lie to you. Is there something I should know? You better tell me about your symptoms. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Y se vuelve a sentar.
Bueno, vuelvo a trabajar, venga. Siento aquí. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patience here. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... Muy bien. Esta consulta de Fuller. ¿Aquí es de donde vengo? Yo diría que sí. ¿El hombre pescado dónde está? Hay su chimenea y todo, qué cuco. Ah, mira, aquí hay algo. Hay fever. What's he doing here? Este tío está un poco así regulín. Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Y este es el hombre pescado, vale. La versión creepy de Doctor House, A ver. Bathroom Man. Administration. No había uno que había entrado aquí. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. ¿Qué ha pasado aquí? Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Pero el hecho de que corten uno del agua no explica que esto esté en este estado. Pero bueno. The answers must be hidden in Fuller's office. Bueno, coño, pues. The answers must be hidden in Fuller's office. ¿Eso significa que no hace falta que entre por aquí? ¿Esto qué es? Hello. ¿Esto qué es? ¿El hombre pescado? Efectivamente. Bueno, pero a ver, la oficina de Fuller. Que claro, como no me decís dónde está cada cosa. ¿Este es el conserjes? Watch out for the water, doctor. No me pise lo fregado, vale. ¿Esto qué es? Kitchen. Ah, pues mira, puedo entrar a la kitchen. A ver qué servís. Esto está vacío. Estupendo. Muy bien. A ver qué hay aquí. Patients and hospital personnel eat the same food. Bueno, como mínimo, no parece que haya. A ver. No hay luces extra. Vamos. Que no tengo ni meserillo ni nada. Claro, es que como no me ponen un tablón donde están las cosas, pues yo estoy aquí dando más vueltas con molino. A ver, un momento. A ver si la oficina... Voy a intentar entrar ahí. A ver si... por lo que sea, ¿no? Muy
bien. Ah, mira, aquí hay algo. This man, Edward Pierce. His file is incomplete. What did Fuller do to him? Es el historial del tío. O sea, que esto es... Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Doctor. Tío, necesitando encontrar la captura de Fuller. Y creo que el hombre del que habla es Pierce. Así que interesante esto. Vámonos. Si podemos. Lo que pasa es que, claro, como no sé dónde huevos está la consulta de este tío. A ver qué tenemos aquí. Venga. Esto es lo mismo, ¿no? De antes. Cago en la leche. A ver aquí qué tenemos. No, esto es el celador este que me cago en... Vamos. Tío, lo creepy que es antes. ¡Hombre, por fin! Let's hope I can go through the administration office. No se puede por aquí. A ver si se puede por allí. Dice que hay una puerta que a lo mejor se puede por allí. O por ahí no se puede, ¿no? Ok. The operating room is never accessible after an operation. Vaya por Dios. Bueno, pues a ver si por ahí. Ah, por aquí sí. Jaja. Vale, y por aquí. A ver. Wait a minute. Where do you think you're going? ¿Esta qué coño es? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Vale, corta el agua. O sea, puedo entrar tal cual o puedo entrar cortando el agua. Voy a intentar cortar el agua, lo que pasa es que no sé cómo se hace. A ver. La farmacia. Espérate un momento. Se puede entrar en la farmacia, ¿eh? Aquí tenemos. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Hay que... Cárgate a la Donovan, tío. Será por pastillas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? We've been waiting to be restocked for weeks. Pues que están ahí en las últimas. Bueno. Pues a ver, vámonos. Apártese, a ver si podemos. Pues es que ahora el tema está aquí, que había la sala de calderas, que es donde quiero ir. Pero espérate, que esto aquí no. Pero que no sé muy bien dónde narices está la sala de calderas, porque me he perdido. Yo me oriento peor que una sardina en el desierto. Y entonces, claro, eso pues genera... Wait a minute. Where do you think you're going? Pues creía que iba a la sala de calderas. Tía, Dr. Colden. Mrs. Donovan. otra vez esta Nobody goes into conversación. Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Vaya por Dios.
esta conversación otra vez. Bueno. A ver, la sala de calderas, que no... Ahí estamos. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. Muy bien. ¿Sabes que tengo que buscar una llave? Que vete a saber dónde está la llave. La tendrá el conserje. Digo yo, vamos. O la tiene Donovan. A lo mejor tengo que ir a los Hibiri y robársela a ella. ¿Esto qué es? The operating room is never accessible Sí, after an efectivamente, ya operation. me lo he dicho antes. Lo que pasa es... Bueno. Espérate, vamos a... Espérate, que a lo mejor la llave la tiene la tía. Que he dicho, no, es que... Es que hemos ido allí al... ¿Cómo se dice esto? Al lavabo de los hombres, que estaba la mujer, que habían montado ahí una zorrera que no veas. Y estaba la otra limpiando, que encima la pobre pues estaba sola. Y dice, oye, pues... Que se le ha tenido que pedir a la... mira este. Espérate, no me pise lo fregado. Vale, ¿dónde está el lavabo? Esto no es, esto es la cocina. Tampoco es que la cocina... Bueno, a ver. Espérate. Este está aquí. A ver otra vez. Que yo me estoy perdiendo aquí. Vale, este es el de este. Que no me pierda yo. Como que los controles tampoco es que se vean muy bien. A ver, ¿dónde está el lavabo de tíos? Y me veo otra vez este. Pero este pasillo ya he pasado yo. Madre de Dios. Y aquí es donde está el hombre pescado. Pero si aquí ya hemos pasado, yo me estoy aquí dando vueltas, pero vamos. Me he perdido en mi propio hospital, Dios mío. A ver. Si encima es que el lavabo tenía dos puertas. La una al lado de la otra. También es un poco ridículo, pero también es verdad. Boiler room, vale, necesito la llave. Aquí. Bathroom. Vale, yo quiero hablar con la muchacha esta. Everybody says it. She's a witch, an old hag. Sí, sí. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. It's temperamental, if I understand correctly. Everything all right, Dr. Colden? All is well, Elizabeth, thank you. I was making sure the water wasn't cut off yet again. Thank God, no. The water's running. I have no desire to call Donovan for help. Esta opción acaba de aparecer. Voy a usarla. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Everything all right, Dr. Colden? All is well, Elizabeth, thank you. I was making sure the water wasn't cut off yet again. Thank God, no. The water's running. I have no desire to call Donovan for help. A ver. Come now. Don't let that witch sap your morale. I'm trying, Doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself, just for the pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these kind of petty games. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Yo por mí que la llave debería estar aquí, ¿o qué? Está muy claro. ¿La tiene esta tía o qué? Ha habido un momento en el que ha seguido esto, ¿no? Que a lo mejor, yo qué sé, aquí salen tubos. Pues obviamente seguimos el tubo. Se mete esto aquí. Y esto es efectivamente boiler room, de la cual no tengo la llave. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. Efectivamente, pero claro, necesito saber dónde huevos está la llave. A ver, este hombre no tiene la llave, ¿qué va a tener? Este no, por no tener, no tiene ni opciones de diálogo. Vale, a ver. ¿Tú tienes la llave? Doctor, those people need you at the dormitory.
Amigo. Would you know where the key to the boiler room is? Betty didn't put it back in its place? Well, she took it to lock the door. I'll ask her. Thank you. But if I may say so, Doctor, I think that the problems of our patients are more urgent than the plumbing. Venga. I'll tend to it. Don't worry. Voy a ver los pacientes también, porque a lo mejor si se muere alguien, le da flato o lo que sea, pues imagínate. Betty, pero hay que acordarse el nombre de Betty. De hecho, me lo voy a apuntar aquí. Para que así voy a buscar la Betty esta. A ver, que aquí me quedo. Cuidado. Intoxication from breathing organic vapors. Está regular. Ponedle una manta o algo. A ver. Dr. Colden? Hello, Betty. Ah, está la I'm Betty. looking for the key to the boiler room. What for? To put it in its place. Perhaps I should do the same with you. I beg your pardon? Claro. I suspect you of having a little too much fun at Elizabeth's expense. But be warned, it could easily be you they will all be laughing at tomorrow. You are right, Doctor. The key is in the dormitory office in Block B. Thank you. I shall go fetch it. Pabellón. Yo me lo apunto porque como se me olvidan todas estas cosas. A ver, no había gente que se estaba muriendo Another aquí. insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Venga, lo de la Betty ya está, ¿eh? Pabellón B. Pabellón B, ahí había... Usted, ¿no se moría gente? Dr. Colden, here you are at last. Claro. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. A ver. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. Muy bien. Aquí. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? Those basement brutes tied him up too tight, and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Un poco borde también la doctora, pero bueno, en fin. A ver, pabellón B, ¿dónde estamos? Hay que leer carteles, como no los hacen fosforitos, que no se ve aquí nada, pues claro. A ver, pabellón B, ¿esto qué pone? Vale, esto no es. Pabellón B. No. Momento. Administración, no. Joder, ahora para encontrar el pabellón B. Menudo. Administración one more time. ¿Esto qué es? Voy aquí. ¿Esto qué es? Esto es la mala puta esta de... Sí, esta es la chunga. La doctora la chunga. Bueno, pues venga. Aquí es donde tengo que entrar, pero como no tengo la llave, que está en el pabellón B, me han dicho. Pabellón B. ¿Esto qué es? La madre que os parió a todos. ¿Dónde está el pabellón B? Dr. Colden. Está, Dr. Colden, y ya está. Me pone... ¡Ey! Block B. Esto es. Aquí debería estar. Bloque B. Pues por aquí. Este es bloque B. Este es bloque B. Cuidado. Mrs. Sanders? Hostia, Mrs. Sanders está un poco regular, ¿eh? Why did nobody tell me about her admission? Esta es la otra con la que he hablado, la del cuadro. Pero esto es antes de que hablara con ella con el cuadro. O sea, que antes estaba como regular, luego se recuperó o lo que fuera.
Era el médico de las Sanders. Fíjate, a ver esto qué es. He broke his back in an accident down by the docks. Fíjate, a ver. Ah, the whaling station. What's wrong with me? Porque está What parte de are la you espalda. talking about? Doctor, is that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out. Bueno, a ver, tampoco es que he venido aquí a charlar con nadie. ¿Dónde me ha dicho exactamente? Esto es bloqueado, aquí ya no es, ¿eh? O sea, está aquí en algún lado. La llave está aquí en algún lado, pero no recuerdo muy bien dónde. Está un poco regular también este hombre. Claro, como tienen las luces tan flojas. Esta es la del cuadro. A ver. Lo que ve... A ver esto de aquí. No. Que ha especificado un poco más antes. Pero me he quedado solo con lo del bloque B. Pero a lo mejor, si voy... Espérate. Tengo pistas. Capítulo 8. No. Qué joder leche. Y aquí el inventario. Ahí. Conocimiento, pero nada. Inventario nada. Y de pistas. Historial médico. Ahí. Historial médico de Interés. Dos historiales médicos. Vale, o sea que... Nada de nada. Claro, podría ir a hablar con la otra, a ver dónde los deja otra vez y me lo apunto, porque yo sé que está aquí, en el bloque B. Pero vete a saber dónde en el bloque B está. A ver. A lo mejor esta muchacha... No, está poco hablada. Ah, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ey! ¡Qué cual! The key to the boiler room. Aparte. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Venga, vámonos. Lo que ha costado, la bloque B. Vámonos. ¿Dónde está la sala de calderas? Sí, por ahí. Hombre, a ver, ya hemos ido varias veces. Administración. Bathroom. Espérate un momento, porque esto aquí. Vamos a seguir los conductos. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Vámonos. Boiler room. Vámonos. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Vaya por Dios, a ver. Aquí no hay nada, ¿no? No, la madre que te parió. Cuando ya llegamos aquí necesitas una herramienta. A ver, ¿qué herramienta? Que la gente no se me quede así. Había, creo, una de esto de material. Por aquí, espérate un momento. Me he ido a excursión por el hospital y me sigo sin saber cómo van las cosas. Es decir, sigo perdidísimo. A ver, había un almacén por aquí, por algún lado, que lo he visto yo. Esto, la kitchen, no es por aquí. Aquí igual. Aquí estamos. ¿Esto qué es? No, pero no es un libro, yo no quiero un libro. Oye, esperaba que el almacén tuviera más cosas, aparte de libros. ¿Qué leche? ¿Y ahora dónde cojones se cogió
Es una palanca o algo. Es que te puedes creer también esta gente. A ver, administración. Que sí, que mala gente, que lo sabemos todos ya. Es que si tuviera una palanca le doy a la otra en la cabeza y se acabó. Salimos ganando todos. Mírala, la tía. Oye. A ver, una herramienta aquí. ¿Tú crees que a lo mejor en la sala de calderas? A ver. Necesito una herramienta, hombre. No sé si por necesitar. Pero nada, ¿eh? Nada. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Vaya por Dios. Bueno, ciérrame esto. Ahora que hemos podido abrir esto, necesita una herramienta la muchacha. La de vueltas que voy a tener que dar yo ahora para encontrar la herramienta. A ver, un momento. ¿Esto qué es? This place draws you in and never lets you go. Muy bien. Condiciones laborales regular. El hombre pesca. Herramienta. Chronic insomnia. Like half the island. Claro, claro. Bueno, a ver. Pero lo de la herramienta, a ver dónde está. Habla con una, dice, oye, hay una herramienta aquí. ¿No tenéis? Encima me tienen esto como manga por hombro. Oye, esta está aquí distraída. Pues yo qué sé, lleva mirando el mismo bote durante media hora. Bueno, a ver. Está la gente aquí que está regular. A ver. No sé, es que... Oye. Do you want something? Una herramienta. Bueno, además que una herramienta sin especificar tampoco que estamos buscando. Aquí parece que vale 8, lo mismo 8,60. A ver. In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Dr. Fuller always keeps his key with him. Dr. Fuller es mala gente, tiene cara de mala gente y actúa como mala gente, así que claramente... A ver. ¿Esto qué es? Boiler room, muy bien. ¿Esto qué es? Un fiambre. Hostia, vale, a ver. ¿Me tenéis aquí una herramienta o no me tenéis? La herramienta exactamente que estamos buscando. Una palanca. Encima es que está todo oscuro. ¿Cómo cojones voy a ver yo algo con esto? Que entiendo que lo de la factura está un poco regular, pero tío, es echarle más lumbre a esto. Bueno, pues nada. Es que no alumbra nada. La herramienta tienes. Aquí 3 cucharas. A ver, en la cocina, a ver qué tenemos aquí. Una herramienta. Encontrar una herramienta. Pues que... Usted tiene una... Bueno, es que claro, también preguntarle esto al muchacho. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know? And we can't even see her medical file. Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming. But your mother is in good hands. I'll tend to her myself. And keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But those are just words, so we're not budging. Very well. At least I'll know where to find you.
Bueno, a ver, que me olvide yo de dónde está la gente. Está la del cuadro. No tendré una herramienta por alguna parte. Dr. Colden? ¿Tienes una herramienta o no tienes? ¿Este es el de la espalda? Este es el de la espalda. Que se conoce que, bueno, se ha quedado ahí un poco regular. A ver, una herramienta por aquí no hay. Parece que lo está pasando mal. Está ahí, bueno. Pero el tema es que hay que encontrar la herramienta esta. Y está aquí fumando, espero. Vale, venga, a ver. ¿Esto qué es? ¿Qué pone aquí? Es que no veo el letrero. ¿Qué tenemos? Hostia, un váter. A lo mejor... cuidado. La herramienta. Quiere cual. Venga, vámonos. Venga. Ahora cortar el agua. A ver que vuelvo a encontrar la sala de calderas porque es todas dos vueltas y yo no sé dónde estoy. Entonces vamos a ver. ¿Esto qué es? Premio. Venga, vámonos. Quiere cual. Venga, vámonos. Dale caña ahí, muchacha. Ahí. Ya I está. feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Claro, necesito ahí el asunto. Tú cierra la puerta. Bueno, a ver. Volver con Elizabeth. Distraer a Donovan. Supongo que tendré que volver con Elizabeth. Decirle, oye, que el agua no va. Para que la otra vaya a ver a la Donovan y me la distraiga. Más que ir yo a la Donovan y decirle yo a Donovan. Te comento. Vale, pues a ver. La Elizabeth estaba en el baño de hombres. Que por otra parte no he visto baño de mujeres. O sea que... Storage room. Es que como está oscuro todo. Que estas bombillas no alumbran nada. Bueno, a ver. ¿Dónde está esto? ¿Esto qué es? Que pone aquí administración. Venga. Y había una mujer que tenía que ver... Que no sé qué le pasaba, estaban ahí los hijos. Administración, que igual. Y la Elizabeth, one more time. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. Vámonos. Hold your tongue this time. Fuerza ahí. Partida guardada. Genial. Entra en el consultorio de Fuller. Bueno, yo voy a esperar un momento. Voy a seguir a esta tía. A ver cómo le pegan la bronca. Por patata, porque no sé muy bien qué tiene que ver esta muchacha. Pero bueno, se ve que la otra, como es mala gente... I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. But it's about the water. What now? It's off. It's not my fault. Nothing is ever your fault. I told you to control the flow, even if I know it's not your strong point. I've apologized 1,000 times. I haven't counted that many, but then unlike you, I don't have time to keep track. Please, Mrs. Donovan. I'm grateful to you for having kept me on despite that incident. I just need the water to be put back on. Otherwise, the bathroom will quickly become a nest of germs. Very well. Ah, estamos aquí. At last. The missing files must be hidden here. A ver, tengo que buscar los missing files. ¿No? Ah, aquí. Cuidado. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Bueno, pero esto no me sirve. A ver, los files. A ver aquí, que hay como un... para guardar, pero no. Como sea la Escila... Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle.
Ay, la madre que los parió. Vale. No. I've unlocked something. Patient files. Yo los pacientes lo sabía. Venga. I was right. Registra la consulta de Fuller. Bueno, seguramente tengo que poner esto. Había un cacharro de estos. Fonógrafo, como coño lo llamen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El fonógrafo, el fonógrafo. Aquí estás. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. Onda, por Dios. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Cuidado. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Aquí hay algo. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set them all in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Why is Ethan on medication? Of course. Sarah Hawkins is the connection. I must go back to the basement. Vaya por Dios. Que aquí es donde se acabará el capítulo, donde encontrará a Edward Pierce. ¿Y dónde huevos está el sótano? ¿Es esto? Pues sí. Es la parte creepy donde... Madre de Dios. Esta es la parte donde estaba yo. Por aquí no es, pues a ver si es la otra. Tampoco. Esta sí. Ah, now that's the Marie that I know.
I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Vaya, esto no me lo esperaba. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go! Rescue the doctor! Thank you, Drake. Cuervecillo. Y aquí lo dejamos. Wow, pues me ha molado un montón. Me ha molado un montón porque casi todo el capítulo lo vemos desde la perspectiva de la doctora. No me esperaba que acabara como ha acabado, la verdad. Porque esperaba que acabara en el momento en el que Pierce va a ver... No, la doctora va a ver a Pierce y es donde estás ahí. Entonces, también me parece raro porque la doctora la vemos después de que Pierce salga, ¿no? Del manicomio este. Porque está ahí, bueno, reunida con el policía y tal. Entonces, podría ser que esto no fuera un viaje en el tiempo, como creía en un principio, sino que básicamente es la doctora desde el punto de vista de que la hemos dejado después de que se reunieran pues en la casa, ¿no? Cuando Pierce sale del hospital, está Pierce, la doctora y el poli están en la casa de los Hawkins, ¿no? Pues desde ese punto que ella vuelve al hospital, hace todo esto que hemos visto. Y eso es lo que ve Pierce, ¿no? Podría ser eso. Podría que yo haya malinterpretado un poquito el tema de tiempos. Y en lugar de ser un viaje en el tiempo como creía que era en un principio, realmente simplemente es eso. Es que hemos ido al punto de vista de la doctora y ya está. Y ahora vamos a ver si Pierce consigue salvarla o no. Muy interesante porque también ha sido un capítulo un poquito valle, igual que el anterior. Pero presenta ya tintes de que este capítulo 9 que estamos por ver va a ser un capítulo con bastante tensión. Si nos tenemos que infiltrar en el instituto, si tenemos que encontrarla, salvarla, no sé cuántos, va a ser tipo el quinto. El quinto capítulo que teníamos un poquito... bueno, esto. Así que interesante. Y a ver qué nos depara el juego. La verdad es que con muchas ganas de seguir la historia. Así que nada más, lo dejamos aquí por ahora y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.